ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. ҷашни байналмилалии Наврӯз аз ҷумлаи қадимтарин оинҳои суннатӣ ва беназиртарин анъанаи миллии тоҷикон буда дар худ тамоми шукӯҳу азамати фарҳангу тамаддуни кӯҳани моро таҷассум менамояд. Сокинони Тоҷикистони соҳиб ихтиёр ҳамасола ин ҷашни бузургро бо хушҳолии беандоза ва самимияти хоса таҷлил менамоянд, зеро он рамзи эҳёи табиат, соли нави миллӣ ва хуҷастатарин анъанаи тоҷикон мебошад. шарҳи бештар дар таҳияи Мансури Ҷалол. наврӯз асосан ҷашни табиат аст, ки бо омаданаш табиат зинда мегардад ва симои худро тағйир медиҳад. Табиат ҷомаи сафеди худро бо ҷомаи сабз, ки ҷо-ҷо гулҳои рангоранг дорад, иваз мекунад. Яъне бо омадани Наврӯз фасли сармо поён мепазирад ва айёми гармову тароват оғоз мегардад. Наврӯз ҷашни 10 солу 20 сол ва ё 100 солу 200 сол нест, балки таърихи ҳазорсола дораду аз муқаддастарин ва қадимтарин ҷашнҳои ориёист, ки сайри таърихи он ба сайри таърихии мардуми орёнажод пайвандагии ногустастанӣ дорад. Наврӯз ва суннату оинҳои он як бахши муҳимтарини зиндагии мардуми мо аз давраҳои қадим то имрӯз мебошад. аз ин рӯ пост доштани Наврӯз ҳамчун суннати аҷдодӣ барои ҳар яки мо амри ҳаётӣ ва рисолати муҳими миллӣ мебошад. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ҷашни Наврӯз ҳамчун мероси фарҳанги миллӣ ва оини муқаддаси ниёгон мазмуну шукӯҳи тоза пайдо кард. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки яке аз нафаронест, ки ин ҷашни мардумиро аз нав эҳё карду рушду нумӯ бахшид. ин аст, ки ҷашни Наврӯз ҳамасола дар фазои мубораки истиқлолу ваҳдати миллӣ бо самимияти хоса ва шукргузории том таҷлил мегардад. тамаддуни ориёӣ ба инсоният ҷашнеро пешкаш сохтааст, ки бар пояи меҳру садоқат ва хираду заковат бунёд шуда, рамзи пирӯзии ақлу хират бар ҷаҳлу зулмат ба шумор меравад. яке аз сабабҳои асосии мақоми байналмилалӣ пайдо кардани Наврӯз, ки 19 феврали соли 2010 бо қатъномаи иҷлосияи 64-уми Маҷмаъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардид, дар ҷавҳараш инсондӯстиву таҳаммулгароӣ ва парастиши некию накӯкорӣ доштани он аст. ҷомеаи мутамаддини муосир беш аз ҳар вақти дигар ба оинҳои инсондӯстона ва хиради созанда ниёз дорад ва Наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз низ метавонад дар ҳамгироиву ҳамкорӣ, сулҳу созиш ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмии мардуми сайёра нақши муассир дошта бошад, яъне инсониятро муттаҳид созад ва ҳамчун василаи беҳтарини гуфтугӯи тамаддунҳо хизмат намояд. ҷаҳонӣ гардидани Наврӯз аз шукӯҳу шаҳомат, таърихи қадима доштан ва аз ҷашни ҳамагон будани он дарак медиҳад. имрӯз, ки оғози зиндагии нав аст, аз замонҳои қадим ҳамчун ҷашни бедории табиат, зиндашавии мавҷудот шинохта мешавад. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз бунёди 294 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда. то имрӯз аз ин шумора 200 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. масъулин нақша доранд, ки дар ҳамкорӣ бо сокинон ва ҷалби соҳибкорони ватандӯст иншооти боқимондаи ҷашниро дар муҳлати муайяншуда ба истифода диҳанд. гузориш дар ин хусус. дар даврони 33 соли соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат раванди корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза дорад. дар ноҳияи шаҳри Туз низ тавре мушоҳида мешавад дар ҳама бахшҳо иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шуда марҳила ба марҳила мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ноҳияи шаҳри Туз ин раванд бо вусъати баланд идома ёфта, корҳои сохтмонӣ дар беш аз 40 иншоот рафта истодаанд, ки аксари он аз ҷониби сохтмончиёни маҳаллӣ анҷом дода мешавад. ба муносибати дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 359 адад бинову иншооти гуногун ба нақша гирифта шуда, тибқи он имрӯз дар ҳудуди ноҳия корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои мазкур идома доранд. аз 359 адад биноу иншоот то ба имрӯз 201 адади он
مورد استفاده قرار داده شده که 56% نقشه چهاربینی را در بر میگیرد. در نقشه چهاربینی همه گونه بنا و انشاءات در ساحه معارف، ساحه تندرستی، راه، تعمیر، آب نوشاکی، مرکزهای خدمت رسانی، بنگاه‌های طبی، همه نمود بنا و انشاءات به ساحه خواجگی قشلاق روانه شده به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهات آبشاران با سهم صاحبکار وطنی بینای خوابگاه کالج غیردولتی طبی اجتماعی در ناحیه شهر توس بنیاد گردیده ایستاده است. بینای مذکور 5 آشیانه بوده، در آن 51 حجره خواب بنیاد می‌گردد. در تخخانه خوابگاه، آشخانه و دیگر انشاءات یاریرسان خواجگیداری بنیاد می‌یابد که با به استفاده دادن آن 221 نفر دانشجو با شرایط خوبی بود و باش تأمین کرده می‌شوند. در زمینه تطبیق دستور سفارش‌های پرزیدنت مملکت که در پیام امسال تاکید شد، بنیاد هرچی بیشتر مؤسسه‌های نوی تعلیمی و کودکستان‌ها در ناحیه شهر توس این روند مورد توجه خاصه قرار داده شده. در این سمت کارها با مرام ادامه دارد. در جماعت دهات تاجداران ناحیه شهر توس با مبلغ گذاری دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مؤسسه نوی تعلیمی عبارت از 3 آشیانه بنیاد یافته ایستاده است که برای 640 جای نشست خوانندگان نگرانیده شده است. امروزها صاحبکاران ناحیه بهر سهمگذاری در کارهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد مرکزهای خدمترسانی و معیشی را به راه مانده در زیبا گردیدن سیمای شهرک و دهات اینچنین برای مهیا گردانیدن جایهای نوی کاری تلاش دارند. مقصد از آبادانی پیشرفت ناحیه و در سطح بلند جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. همزمان با مقصد تامین نمودن ساکنان با منزل زیست، ساختمان خانه‌های بلند آشیانه استقامتی در مرکز ناحیه ادامه داشته با بنیاد آن سیمای معماری ناحیه نیز زیبا و دیدنی خواهد گشت. در ناحیه شهر توس روند سازندگی‌ها با مرام ادامه داشته، مسئولین نیت دارند در همبستگی با ساکنان و جلب صاحبکاران وطندوست انشاءات باقی‌مانده جشنی را تا مهلت پیش‌بینی گردیده پورا به استفاده دهند. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه شهر توس، اخبار. در شهر بوستون با استقبال جشن جهانی نوروز چراغانکنی کوچه و خیابان‌ها، بنیاد جویبارهای بتونی، نصب مانیتورهای شکل و اندازه‌شان گوناگون، گذاشتن نشست کرسی‌های زمانوی، شنیدن نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و گل‌های موسمی ادامه دارد. در این برابر نوسازی گلگشت نشان دولتی و صحن حوله قصر فرهنگ نیز آغاز گردیده. در اینجا برقرارسازی 2 فواره کلان در مساحت 2600 متر مربع سفالت پوش نمودن میدان به نقشه گرفته شده است. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستون کارهای آبادانی و سازندگی از جمله بنیاد و نوسازی انشاءات گوناگون با مرام ادامه داشته با عملی نمودن نقشه و برنامه‌های مکمل تحریزی شده برای ساکنان و مهمانان شرایط مساعد کار و زندگی فراهم آورده می شود و امروزها در راه رسیدن به هدفهای رشد اقدام و تشبس‌های سازنده مورد عمل قرار دارند. در یک مرحله کوتاه یعنی در دوره آمادگی به پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی با قامت افروختن انشاءات گوناگون سیمای معماری شهر بوستون به طور نظررس تغییر یافت. اینک با مساعد گردیدن وضع آب و هوا در شهر تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته عزم مقامات و صاحبکاران به آن روانه شده است که جشن بین المللی نوروز با دستاوردهای نظررس و شایسته استقبال گرفته شود. بنیاد جویبارهای بتونی، نصب مانیتورهای شکل و اندازه‌شان گوناگون، گذاشتن نشست کرسی‌های زمانوی، شنیدن نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و گل‌های موسمی از جمله تدبیرهایی است که به استقبال جشن جهانی نوروز از جانب کارمندان ریاست خواجگی منزلی و کمونالی شهر بوستون با سطح و صفت بلند عملی کرده می‌شوند. حالا چنین تدبیرهای سازندگی در کوچه و خیابان‌های به نام کمالی خوجندی، باباجان غفورов و نورالله عبیداللهов با مرام ادامه دارد. در محله نوروز باشد برای تامین با آب پالیزی چاه عمودی کافته شد که چقری آن 120 متر را تشکیل می‌دهد و این انشاءات آبرسان روزهای نزدیک به استفاده داده می‌شود. اکثر کارها تا این مرحله به انجام رسانیده شدن و در نظر داشته شده است که در
5 минтақаҳои гуногуни шаҳр мониторҳои калонҳаҷ ва андозаҳои гуногун бо мақсади инъикоси дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат ва ҳамзамон муаррифии имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне насб карда шаванд. Аллакай зиёда аз 1200 метр ҷойборҳои яъне бетонӣ насб карда шуданд дар кӯчаи марказии шаҳри Бӯстон. Дар назар дошта шудааст ки мунфаршкунии кӯчаҳо ва дигар хиёбонҳои шаҳр ба роҳ монда мешавад. давоми бештар аз 1 моҳ мешавад ки навсозии майдони нишони давлатӣ ва саҳни ҳавлии қасри Фарҳанг низ оғоз гардид. дар ин ҷо асосан таъмиру навсозии 2 фаввораи калон ва сафолакпӯш намудани майдон дар масоҳати 2600 метри мураббаъ ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон бо дарозии 185 метр атрофи майдони нишони давлатӣ панҷарабандӣ мешавад. дар майдони парчами миллӣ бошад имрӯзҳо бо иштироки кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ аз ҷумла шинонидани гулҳои мавсимӣ идома дорад. тибқи нақша бояд то оғози моҳи апрели соли равон дар ҳудуди шаҳри Бӯстон бештар аз 300 000 гулҳои гуногун шинонида шавад. дар шаҳри Бӯстон дар мавсими мусоиди ниҳолшинонӣ зиёда аз 4000 адад дарахтони ороишии ҳамешасабз дар гӯшаву хиёбонҳои шаҳр аз ҷумла дар назди шафати кӯли шаҳрӣ инчунин дар маҳаллаҳои шаҳр дар хизматҳои гуногуни ташкилоту муассисаҳо шинонида шудааст ва ин тадбир бо истифода аз фурсати муносиби вазъи боду ҳаво аллакай бомаром идома дорад. инчунин дар шаҳри Бӯстон ҳамаи ин тадбирҳои сабзкорию бунёдкорӣ бо такя ба сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон манша мегирад. мо кӯшиш мекунем ки шаҳри азизамонро ба як гулгашти намунавӣ ватани азизамон табдил диҳем. идомаи корҳои созандагию ободонии сабзу хуррамгардонии муҳити зист ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаю хиёбонҳо аз он шаҳодат медиҳад ки омодагӣ ба истиқболи ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ҳамаҷониба буда мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон дар якҷоягӣ бо ташкилоту муассисаҳо ва аҳолӣ дар ин гӯшаи зебои Тоҷикистон пешрафту шукуфоиро таъмин месозад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. то имрӯз дар шаҳри Турсунзода 80 000 метри куби шабакаҳои обрасон ва 25 000 метри куби заҳбору заҳкашҳо тоза карда шудааст ки наздики 103% иҷроиши нақшачорабиниҳои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025ро ташкил медиҳад. шарҳи муфассал дар гузориши хабарнигорони мо. канали Шодмонқазоқ дар ҳудуди шаҳри Турсунзода заминҳои 6 деҳаро бо оби полезӣ таъмин мекунад ва он зиёда аз 13 километр дарозӣ дорад. ин шабакаи обрасонӣ бо мақсади дар мавсими нави обёрӣ бо оби полезӣ таъмин намудани заминҳои киштшаванда аз ҷониби идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Турсунзода аз нав тоза карда шуд. тибқи иттилоъ дар шаҳри Турсунзода 13459 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст ки баҳри саривақт анҷом додани корҳои марбут ба беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳои корам ва тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ҳамарӯза техника ва мутахассисони соҳа сафарбар мегарданд. канале ки кор рафта шуда канали Шодмонқазоқ ном дорад. зиёда аз ду ҷамоату 6 деҳае ки шаҳри Турсунзодаро бо оби полезӣ таъмин менамояд ҳаракат мекунад ки ба мавсими обдиҳӣ бе мушкилӣ ҳамаи хоҷагоҳи деҳқони сари вақт бо оби полезӣ таъмин намояд. ин канале ки ҳозир мо тоза карда шудем зиёда аз 13 километрро дар бар мегирад. айни ҳол мо зиёда аз 80% яъни каналро мо тоза кардагим. боқимонда дар рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад. дар ҳолати пойгоҳи обкашӣ бошад ҳамаи пойгоҳи обкашӣ аз таъмир ҷорӣ бароварда шудааст. ба мавсими обдиҳӣ соли 2025 омода мебошанд. ҳоло дар 5 пойгоҳ 8 агрегати обкашӣ мавҷуд мебошад ки тавассути чунин иншоотҳои гидротехникӣ 634 гектар замини киштшаванда бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. мувофиқи маълумот ҳолати кории пойгоҳҳои обкашӣ ва нуқтаҳои обтақсимкунӣ пайваста таҳти назорат қарор дошта иншоот ба мавсими нави обёрӣ пурра омода мебошад. то имрӯз дар шаҳри Турсунзода тозанамоии 80 000 метри куби шабакаҳои обрасон ва 25 000 метри куби заҳбуру заҳкашҳо ба анҷом расонида шудааст ки наздики 130% иҷроиши нақша чорабиниҳои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025ро ташкил медиҳад. мутахассисони соҳа имрӯзҳо ба хотири беҳтар гардонидани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда ва паст гардонидани сатҳи обҳои зеризаминӣ чораандешӣ менамоянд. ин тадбир ҷиҳати саривақт обёрӣ намудани заминҳои корами обӣ ва гирифтани ҳосили дилхоҳ аз зироатҳои киштшаванда мусоидати фаъол хоҳад кард. Фаридуни Субҳон, Садриддин Иброҳим, шаҳри Турсунзода, ахбор.
با مقصد بلند برداشتن محصولنوکی چروا و تأمین سبد استعمالی با گوشت و شیر باصفت خوجگی های چروا پرور این شب و روز همه‌جانبه تلاش می نمایند که معرکه نسلگیری را با موفقیت جنبست نموده در افزون نمودن سرشمار و رشد این ساحه خیلی مهم سهم گذارند. در معرکه نسلگیری چرواداران مملکت طبق دورنما باید 452,000 نسل سالم به دست آورند. گلچهره ستار گزارش می دهد. با مقصد بلند برداشتن محصولنوکی چروا و تامین سبد استعمالی با گوشت و شیر باصفت خوجگی های چروا پرور این شب و روز همه‌جانبه تلاش می نمایند که معرکه نسلگیری را با موفقیت جنبست نموده در افزون نمودن سرشمار و رشد این ساحه خیلی مهم سهم گذارند. در خوجگی چرواداری فیض‌آباد دهات کنگورت ناحیه تیمورملک 1500 سر مال میده پرورش می‌یابد که از این 800 سرش را ذاتی مهین پشم تاجیکی در بر میگیرد. امروز معرکه نسلگیری در این خوجگی با مرام ادامه دارد. چرواداران مقصد دارند که از هر 100 سر میش 120 سری برچه سالم به دست آورند. موافق دورنما امسال از مال میده خوجگی های دهقانی و جمعیتی جمهوری در مجموع از هر 100 سر میش از 95 تا 98 سری برای سالم باید به دست آورند. نسلگیری این یکی از روندهای اساسی در ساحه چرواداری است. روند اساس میبخشد برای تکرار استحصال کنی در ساحه چرواداری. دورنمای نسلگیری برای خوجگی های جمعیتی و دهقانی جمهوری ترتیب داده شده است که طبق آن 452,000 سر نسل این ساله باید گرفته شود. گروه های کاری در همه منطقه های جمهوری تشکیل کرده شده. روند نسلگیری را زیر نظارت قرار دارند و هر هفته اینا معلومات های مفصل به وزارت کشاورزی پیشکش کرده می شوند. از نتیجه های به دست آمده امسال خوجگیداران خیلی قناعتمندند. کارشناسان این موفقیت چرواداران را در ذخیره کافی خوراک چروا در فصل تیر ماه و زمستان و نگاه و بین خوب چروا می دانند. در خوجگی های دهقانی جمعیتی ما 39,780 سر حیوان میده شاخدار پرورش کرده می شود. از این 15,535 سر میشه می باشد. تا امروز در خوجگی های دهقانی و جمعیتی ما 4,280 سر برای گرفتن که 37% نقشه در پیش سوده رو در بر میگیرد. شماره مالی میده در مقیاس جمهوری در همه بخش‌ها زیاده از 7 میلیون را در بر میگیرد. عالمان و متخصصان ساحه کوشش می نمایند که با راه خوشزادکنی سال از سال سرشمار زادهای اصیل تاجیکی را زیاد نموده تا جای طلبات استعمالی اهالی را با محصولات از لحاظ اکولوژی تازه تامین نمایند. مساعد آمدن باد هوای پرساله سال 2024 بر چرواداران ما این میسر گردید که ذخیره خوراک چروا را 2 برابر زیاد ذخیره نمایند که این یکی از سبب‌های اساسی با موفقیت از زمستان گذراندن چروای سالم و سری وقت باردار نمودن چروا در وقت معرکه باردار کنی بود که نتیجهش را من امروز ما در صحراها دیده استادیم که به 100 سر چروای زایان قریب 95-98 سری برچه راست می آید. چرواداران خوجگی دهقانی فیض‌آباد در دهات کنگورت ناحیه تیمورملک دستاوردهای نظررسشان را از نتیجه زحمت شبانه روزی و در فصل زمستان با خوراک سرغذا تأمین نمودن میش‌های زایان می دانند. از پرورش ذاتی مهین پشم تاجیکی چرواداران منفعت خوب می‌بینند، زیرا از 1 سر میش می‌توانند تا 3 سر برای سالم به دست آورند. در این خوجگی همچنین 350 سر چروای کلان شاخداری ذاتی پیشانی سفید تاجیکی پرورش کرده می شود که محصولنوکی این ذات اساساً در سمت استحصال گوشت باصفت خیلی نظررس است.
ба хотири солимӣ ва баланд бардоштани масъулнокӣ чорводорон кӯшиш менамоянд ки то 20 март чорворо бо хӯроки дурушт таъмин намоянд. Дар чарогоҳҳои хоҷагӣ ки 1000 гектарро ташкил медиҳад, омадани баҳор ба хубӣ эҳсос мегардаду гармии офтобу хӯрамии табиат ба чорводорон умеди бештар мебахшад. тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. Хайр, саломат бошед.